Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-an nantakil ila madda usul al-fiqh fi bab al-akhbar. Fi bab al-akhbar. Man sayaqra awalan? 20 minit. Tafadhal lagi. Naam. Al-an al-akhbar. Al-akhbar jam'u minal khabar. Wa huna yujad ada al-khabar. Al-khabar lughatan an-naba, yani muradif minal khabar, yani an-naba. Lakin qala ba'dul ulama hum farraqu yani bainal khabar wan naba. Amma al-khabar yani al-amru al-mustaqbal, al-amru al-muhimma lil al-madiyah. Hadza al-khabar. Mana? Huna yakni qala ba'dul ulama hum farraqu baina al-khabar wan naba. Wan naba. Al-khabar yakni ma'nahu huwa amrun muhimmun lil madi hadzal khabar. Amma an-naba yakni huwa amrun muhimmun lil mustaqbal. Hadza al-farqu bainal al-khabar wan naba. Lakin al-asl huwa la yujad al-farq. Al-asl la yujad farqu bainahuma. Yani al-khabar huwa an-naba. Lakinna ba'dul ulama farraqu bainal khabar wan naba. Al-misal al-khabar huwa amrun muhim lil madi. Misal khabar an ummah as-sabiqah, hadzal khabar. Amma an-naba kama fi qoulihi ta'ala fi surah an-naba. Hafizta surah an-naba ya Ramadi? Hafizta surah an-naba? Arba'una ayatan kam tahfaz minha? Arba'una ayatan. Ha? Kamil? Hafizta kamilah fi surah an-naba? Qalil. Yani surah an-naba arba'una ayatan. Min arba'ina ayatan kam tahfaz? Asyar faqat? Mungkin ya juslil mahar. Mal ayah al-ula
Alam. Yani amma tasalun anin naba'il azim. Yani undur ila kalimat anin naba'il azim. Yani lil mustaqbal. Yani liyaumil qiyamah. Amma yatasaalun. Yani an-nas yatasaaluna an yaumil qiyamah. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Mal khabar alladhi yatasaalun an-nas yani an yaumil qiyamah. Kadzalika an-naba ta'rifuh. Yani huwa amrun muhim lil mustaqbal. Lakin hal la yujad al-farqu bainahuma. Sawa bainahuma al-khabar huwa an-naba wal khabar. Hakadha. Summa huna wal muradu bihi huna yani al murad bil khabar ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Misal ma udhifa, ma mana ma udhifa? Ma usnida ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin. Misal qaul nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam misal takallama atau tahaddatsa an kadza kadza. Hadza qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal madza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuzu anni mana sikakum. Hadza min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sallu kama raaitumuni usalli. Hadza min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal misal Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yasjud? Kaifa huwa yusalli? Karena yusalli kaif. Hakadha min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa taqrir. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam qarrara au sakata. La yunkir. Misal ar-rajul جاء الصحابة يعني شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان يا رسول الله حينما يصلي يقرأ الإخلاص كل ركعة ماذا فعل النبي؟ هل النبي أنكر أم لا؟ ما أنكر. هذا سمي تقرير. وكذلك في حديث الجارية حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ هو fis sama. Hal Nabi ankar am la? La yumkir. La yunkir. Wa Nabi qarrara. Idza wajadna fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunkir syai'an min al-fi'l aw qaul sumya bi taqrir. Aw wasfin. Mana wasfin? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam misal sya'ruhu ilal mankibain. Hadza wasf. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun jamil wa launuhu bainal abyad wal ahmar. Merah putih ke merah-merahan. Naam. Yani lugatan. Al hadis khabar yani sawa. Atau al hadis mungkin idza raja'na ila mustalah hadis yujad misal fi madatil hadis al hadis lugatan bina khabar. Atau al hadis mungkin bimana takallam atau takallum. Hakadha. Hadis atau bina khabar. Yani idza kana samina al khabar fi dirasa al hadis mubashara fi atau natabadar fi zihnina yani bimana al hadis. Khabar al hadis wa khabar hakadha. Nah. Naam, al-khabar a'am min al-hadis. Amma al-hadis an-nas yatabar min Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyarah. Yatabadaru fi dhihnihi. Langsung tergambar dia. Lakin hadis huwa khabar wal khabar huwal hadis hakadha. Lagi huna lugatan fi madza idza ta'allamna al-mustalah al-hadis.
Waqad sabaqa al-kalamu ala ahkami katsirin minal qaul. Yani al-qaul yatakallam an fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam katsir. Al-anati la wa amma fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'a. Man syaqra? Jibiliyah. Jibiliyah. Anha. Mana anhu, nah disebabin. Waqad yakunu manhi. Naam. Al-an wa amal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa. Yani al-maksudna li kulli fi'il anwa. Mungkin huna naktuba fi hadhihi al-ibara hatta nafham li kulli fi'il anwa. Li kulli fi'lin anwa. Li kulli fi'lin lahu anwa. Yani fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasir. Li kulli fi'lin lahu anwa. Wa li kulli fi'lin lahu hukm wa lahu wa kadzalika lahu hukmun. Yani likulli anwa lahu hukum. Likulli fi'lin lahu anwa. Yani fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasir. Wa kadzalika fi anwa lahu aw laha hukum. Hadha al-maqsud. Yani anwa fil fi'l mukhtalifah. Aw yakhtalif fil hukm. Laisa mutasawiyan. Laisa mutasawiyan. Hadha al-maqsud yani arba'ah anwa' min al-fi'l arba'ah. Kadzalika likulli anwa' lahu hukum mukhtalif. Laisa kullu anwa' fil fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam mutasawi. Lakinna hukmuhu mukhtalif. Awalan ma fa'alahu bi muqtada al-jibilliyah. Mana jibilliyah? Yani jibilliyah alami, tabi'iyah. Jibilliyah bimana tabi'iyah. Ma fi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'alaq bil jibilliyah kal akl wasyurb wan naum. Yani nahnu na'kul wa rasul ya'kul. Nahnu nashrab wa rasul sallallahu alaihi wasallam yashrab. Wa nahnu nanam wa rasulna nanam. Wa rasul yanam. Hadhihi sifah jibiliyah. Madza fi ma yujad fi nas. Ma yujadu fi nas. Apa yang ada pada manusia. Fala hukma lahu fi dzatihi. Yani la yujad hukum fi dzatihi, yani fil akal wa syurb wan naum. Yani misal la nakul Rasul sallallahu alaihi wasallam yakul atau kana yakul. Hadhihi minas sunnah atau hadza minas sunnah. Hadza khata. Lianna nahnu nakul wa Rasul yakul. Wala nahnu nusnid atau nudif kullu ma fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ibadah. Hadhi jibiliyah. Misal Rasul yashrab wa nahnu nashrab. Wa kadzalika anna nashrab bi muqtada bi iktida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza? La yasluh. Limadza? Idza asabana al-'atash nahnu
نشرب وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أصابه أو شعر بالعطش نشرب يشرب. هذا ليس لا نضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلط. مثل رجل أنا أشرب وأنا أكل، هذه من السنة. لأن كما فعل الشرب والأكل من الجبلية لا يسنadu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, itu perbuatan yang tidak disandarkan pada Nabi karena dia memang tabiat. Wa ana uridu an anam. Hadhi min as-sunnah. Idza asaban at'ab wa nanu nanam. Wa kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanam. Kama fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana anam, ya kan? Ana usolli wa anam. Hadhi jibiliyah, tabi'iyah. Kullu syai'in sunnah, kullu syai'in sunnah, hatta fi bakso sunnah, hatta fi syai'in sunnah. Hada amrun jibili. Misal tajir, yani tajir sahih, hadha min as-sunnah. Limadha tajir min as-sunnah? Qala yani hadha amrun syai'in akhar. Wakadzalika jibiliyah, al-akal wa syurb wan naum, hadza nau' min jibiliyah. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam tabawwal wa tagawwat, hadhi min jibiliyah am la? Kencing dan buang air besar jibiliyah. Misal asobani asy'artu bi batni sekitar kan, hadhi min sunnah. La, laysa hadha maksud. Yani Rasul misluna, Rasul misluna. Rasul yakul wa yashrab wa yanam wa yatagawwat wa madza wa yatabawwal kadzalika. Misal na'am. Mungkin hatta zawat fi syai' al-akhirah. Hadhi amrun jibiliyah. Misal Rasul as-sabahu an-nu'as, ngantuk. Misal ana ngantuk, ini minas sunnah. Rasul juga ngantuk. Ini itu bisa membantah orang sedikit menyandarkan mana. Ini jibiliyah. Walakin qad yakunu ma'muran bih aw manhiyan anhu li sabab. Yujad sabab. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma sabab wa qad yakunu law sifatun matlubatun kal akli bil yamin. Hadza sabab. Rasul sallallahu alaihi wasallam yani amara al-aqlah bil yamin. Misal hadza sabab. Hadza kharaj min jibiliyah. Au manhi anha. Au kal aqli wa bishimal, yani nashrab bil bishimal hakadha. Hadza al-akal wa syurb minal jibiliyah. Lakin fi sifati matlub yani yujad bainal amr wa nahyi. Hakadha. Misal na'kul bil yamin wa nashrab bil yamin minas sunnah. Hadza sahih. Kan betul. Yani sifat matlubah al-amru wa nahyu. Al-akal wa syurb min bi shimal hadza minal muharram aw Rasul sallallahu alaihi wasallam nahaan anhu. Hadza laysat minal jibil lakin fi sifatihi. Lakin fi hukmihi laysa haram. Lakin fi hukmihi makruh. Hatta misal nashrab wa naqul qa'iman. Mana nashrab wa naqul qa'iman? Mata yakunu al-amr al-hukm, yani idza kana ar-rajul yakulu wa yashrabu qa'iman yatahawwal al-hukmah ila al-makruh. Hadza laysa min sifat jibiliyah, lakin yujad sifat matlubah. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam misal kana yashrab mungkin qa'iman, qad yakunu qa'iman, qad yakunu jalisan. Hakadha. Hadza fi al-farqu baina amr jibili wa amru ma'mur wa manhi.
Lakin al-asl min al-jibili. Kalaka wa syar. Lakin yakhtalifuna fi sifah. Fi sifatihi. As-tsani. Nanti kalau as-tsani tafaddal. As-tsani ma fa'alahu bisabil 'adah ka sifatil libasi mubahun fi haddi dzatihi wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu bi sababi. Naam. Yani ma fa'alahu bisabab al-'adah. Yani sifat al-libas. Hadhihi al-'ada am la? Nasta'mil al-libas hukmuhu mubah. Lakin idza raja'na ila hadhihi al-ibara likulli fi'lin lahu an wa kadzalika lahu hukmu. Yani al-hukm al-awwal wa tsani mukhtalifah. Al-hukm al-awwal yani jibili, al-tsani al-'adah. Lakin wa nanzur ila al-'ada hal huwa ma'mur aw manhi bi qaid yani sabab bi qaid sabab. Sifatul libas nalbas at-taub hal huwa amrun manhi aw ma'mur. Hadza laysa hum yani bimana huwa mubah. Hukum fi libas yani mubah fi haddi dzatihi. Wa qad yakunu ma'muran. Ma makna ma'muran? Diperintahkan. Qad yakunu ma'muran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Nabi sautil aurah. Yani bisatril aurah. Au bi libas alladhi yasturu al-aurah. Au manhi anha. Yani libas syuhrah. Mana libas syuhrah? Libasus syuhrah. Syuhrah. Dia agak berlain dari yang lain. Misal fi hadil qarya atau fi hadal balad, yakni libas seperti kita pakai apa namanya itu? Batik. Itu kan adat. Kemudian kita pakai baju yang menyelisihi dari masyarakat setempat yang tidak pernah dipakai, tapi kita berlain dari yang lain. Itu syuhrah. Hadza manhi anhu. Lakin al-asl labisna at-thawb yani hukmuhu mubah. Jadi hukum pakai pakaian itu hukumnya mubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba ila al-laun al-abyad. Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ila laun al-abyad. Lakin laysa minal wajib. Hadza yani mungkin fi mubah faqat atau fi masnun faqat atau fi mandub. La yahsul 'ala al-martabah al-wajib. Hakadha. Amal adah al-libas ma lam yukhalif syari'. Selama tidak menyelisih syariat. Wa manhi anhu yani misal libasu syuhrah hadza mamnu' yani nahnu nukhalif al-'ada fil qarya fil balad. Misal anta ya rahmadi mal fi qaryatik al-libas alladhi yasta'mil ahlul balad misal. Mal misal hatta fi thawb fi jubbah itu bisa nanti hukumnya asalnya mubah, tapi karena di suatu tempat itu orang tidak pakai itu, kita aja yang enggak lain sedikit, nanti bisa bergeser hukumnya, sebabnya. Iya. Bergeser li sababina. Dan juga sesuatu yang diperintahkan atau disenangi oleh Nabi itu tidak semata-mata menjadi wajib. Karena hukum asal pakaian itu mubah. Masalahnya. Nanti yang membedakannya itu pakaian ini diperintahkan atau yang dilarang. Yang diperintahkan itu kan biasanya satrul aurah. Selama menutup aurat. Hatta anta misalnya ya rahmadi talbas at-taub au madha al-bantalun yakni tahta rukbah, di bawah lutut. Kemudian selagi tidak menyelisih syar'i. Hadza yajuz am la? Yajuz.
hatta fi ay syai', hatta fil 'ab atau fi sibaha atau fi madza istiyad, dalam memancing pakai itu. Hatta fi shalah yajuz 'inda Syafi'i. Pokoknya di bawah lutut. Inda Syafi'i yajuz. Yajuz lana an nusalli bi hadzal libas. Hakadha. الثالث تفضل يا رحمدي. نعم كم دقيقة؟ ما فعله على wajah man wajhuha tak tik tu kalau Indonesia kalau kalau sol kalbisali wanikahi نعم هذا فعل الثالث يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص له يعني مثال قلب الصل يعني هو يصوم كل دهر setiap tahun. هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص لأمته. والنكاح النبي صلى الله عليه وسلم كم زوجة له؟ 11 لكن في رواية 9 نساء أو قد في رواية أخرى يعني 11 والنكاح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا في النبي صلى الله عليه وسلم النبي عنده أو له زوجة فوق 4 هذا الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم. هل نقتدي به أم لا؟ هل نقتدي؟ misal Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatazawwaju faqa bi 4 niswah. Hal naqtadi am la? Hal naqtadihu bihi al naqtadi bihi am la? Sunnah. Sunnah. Ya juz am la? Ya juz? لا هكذا. وكذلك في فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليلة حتى أصابه الورم. Mana awaram? Bengkak kaki beliau. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن نحن نقتدي به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعتبر الخاص للنبي صلى الله عليه wasallam. Jadi ada beberapa perbuatan itu. Yang pertama sifatnya jibili, kedua kebiasaan, yang ketiga khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua yakni al-jibili tidak boleh disandarkan ini bagian dari sunnah atau wajib. Yang pertama karena dia sekedar jibili saja, tabiat saja. Apa yang ada pada Nabi ada pada kita. Yang kedua al-mubah, ya kan? Mubah yaitu seperti pakaian tadi, boleh kita pakai. Kemudian ada di sana larangan, ada perintahnya itu. Kemudian ada sebagiannya itu pakaian itu yang dijadikan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba ila laun al-abyad atau ahabbu ila laun al-akhtar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakaian yang warna yang hijau kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak suka warna yang kuning. Misal Rasul tidak suka warna kuning karena menyerupai pendeta Nasrani. Nah, bil Arabiyah ya Hamadi. Nahwa an libasul launu asfar. Hah? Kamu kultu Anifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil libas yani launahu al-asfar. Ma sabab? Hada sabab. Kultu Anifan. Biloga Indonesia. Takalam tu biloga Indonesia. Yatir fikruh. Warna kuning. Laisa al-ma'na yani launul asfar. Atau hatta fil libas. Kultu Anifan. Biloga Indonesia. Hukum makruh, Pak. Karena menyerupai pendeta-pendeta Nasrani terdahulu. Iya, karena itu enggak tembus pandang, enggak apa kan. Jadi kembali kepada sini tadi kan yang tergantung diperintahkan dan dilarang. Hukum asal pakai pakaian itu mubah. Kemudian wala bakia wahid ya rahmadi wala yahkum wala yuhkamu madza yuhkamu ta'assi. Mana at-ta'assi? Iktida mengikuti. Iktidai. Iktadayak tadi. Iktida. Yani kalimat at-ta'assi wal iktida fi usul fiqh yani qala ba'dul ulama hum farqu yani fi babi as-sunnah. Idza ta'lamna usul al-fiqh fi babi as-sunnah yujad yani al-farq baina at-ta'assi wal iktida. Lakin la yujad farqu bainahuma aslan. Hakadha. Lan asala ta'assi bih hakadha. Mislu hadza an-naba' wal khabara al-asl la yujad farq. Hakadha la yuhkamu bil khususiyya illa bidalil. Misal nahnu naqul hadza fi'lun khas li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani wa nahnu takallam bi nafsih atau kita berbicara dengan sendirinya atau wa nahnu nusbit al-hukm bi ghairi dalil. Hadza la yajuz. Hadza khas li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini untuk seluruh umat beliau. Kecuali ada dalil. Seperti dalilnya karena Rasulullah SAW yasumu bisolan. Dulu Nabi itu pernah saum bisol. Kemudian pernah solat semalaman ya kan. Sampai bila wafat itu. Ini kan itu kan ada dalilnya. Seperti ini dalil yang mengatakan dia yaitu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi', tafadhal. Man? Tafadhal Ibu. Ta'abbudan fawajibun Naam.
وحقنا على الأصح الأقوال. وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته نعم يدل على مشروعيته والأصل عدم الخطاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب. نعم استمري. حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قال بالسواك فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. نعم. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل تخليل لحياته اللحية ليس داخلا في غسل الوجه نعم حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. يا رحمدي سؤال لك يا رحمدي حتى ماذا لماذا yang baca yakuna baru 2 hari lalu belajar kan fi'il mudhari'. Kenapa dibaca yakuna ya Rahmadi? Masabab lam turaja'. Baru Rabu Kamis kemarin pelajari. Dibaca yakuna kenapa kan? Enggak yakuna tadi. Panas. مستوى ربيع لا مستوى ثالث المستوى الثالث نعم تفضل ينصب الفعل المضارع يكون لماذا سبق حتى يكون نعم صحيح نعم kan dah belajar Ramadi lupa ya. Rabu Kamis patang baru. Banyak panganau pikiran kabar alik pikir apa. Yani ar-rabi' ma fa'alahu ta'budan fawajibun alaihi hatta yasul al-balagh liwujubi tablighihi alaihi. Yani al-fi'l al-rabi' yani sifatuhu yani ta'bud fawajib alaihi yani wajib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yasul al-balagh liwujubi tablighihi. Sampai kepadanya itu penwajiban dalam menyampaikan. Qad yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina al-asah al-aqwal. Jadi ada fi'il Nabi itu yang sifatnya ibadah, tapi sisi hukum dia itu mandub pada Nabi sendiri, pada kita hukumnya mandub.
Wa dzalika lana fi'lahu ta'budan dulu ala masyru'iyati. Tapi kita katakan sifatnya itu biarpun sifatnya itu ibadah tapi ada disyariatkan, ya kan? Wal aslu adamul iqab, yakni idza raja'na illa fil hukum, yakni at-taklif ya. La iqab ala tarki fayakunu masyru'an, la iqaba fi tarkihi, yakni hadhihi al-ibadah idza fa'alna asabana yakni al-ajr. Idza lam naf'al la yu'aqib, la yu'aqab fa'iluhu. Misal perbuatan itu dia itu disyariatkan tapi tidak ada yaitu dihukumi bagi yang meninggalkan. Dan juga dia kalau apa dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi fi'ilnya itu adalah disyariatkan, dia bagian dari ibadah. Wa hadza haqiqatul mandub, dan ini adalah hakikatnya mandub. Mal misal hadis Aisyah annaha su'ilat bi ay syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah qalat bisiwak. Falaysa fi siwak inda dukhulil bait illa mujarrad fi'l fayakunu mandubat. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatasawwak. Mana yatasawwak? Bersiwak idza dakhalal baitah. Lakin laisa yakni istimrar. Lakin illa mujarrad fi'l falaysa siwak inda dukhul bait illa mujarrad fi'l, hanya sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Fayakunu manduban. Nah, misal Nabi sallallahu alaihi wasallam aswak mungkin juz'un minal ibadah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Yani kana siwak misal fil ibadah atau inda kulli salah aw wudu'in, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa hadzal fi'l la yadkhulu fil wajib. Lakin haqqa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haqqana mutasawi. Hak kita dengan hak Nabi itu sama, yaitu perbuatannya itu terhitung hanya sekedar mandub. Nah, hadza fi'il yang kelima, ayat keempat, fa yakunu mandubat. Jadi selama ibadah itu tidak ada hukuman, tidak ada ancaman di dalamnya, tapi dia diperintahkan dan dia bagian syariat, maka hukumnya mandub itu. Seperti misalnya salat rawatib, enggak ada hukumannya kalau bagi yang meninggalkan. Yang ada cuman motivasi untuk bagi yang salat rawatib akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sana bermotivasi berlomba-lomba. Tapi kalau kita meninggalkan rawatib gimana? Dosa apa dihukum kita? Tidak ada kan? Itu makanya hukumnya mandub. Afdalnya dikerjakan seperti siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu yatasawwak. Lakin laisa kullu dukhul bait laisa kullu dukhulil baiti. Yani illa mujarrad fi'l, hanya sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Hakadha. Wa misal akhar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallil lihyatahu fil wudu'. Mana lihi takhlil yani misalnya. Hadza takhlil atau fil asabi' huna. Nah, takhlil hadza sumya takhlil. Fa takhlilul lihya laysa dakhilan fi ghuslil wajh. Yani misal Rasul sallallahu alaihi wasallam idza intaha minal wudu' huwa yukhallil kana yukhallil yani lihyatahu. Al maksudna takhlilul lihya laysa minal wajh laysa min a'dhil wudu' li'anna al-wajha min a'dhil wudu' hakadha. Lakin at-takhlil huna misal hadha. Ustaz Rahmadi inda lihya indaka lihya anta khalil. Misal bakil ma. Anta la taqul hadha wajib. La. Li'anna hukmuhu mandub. Limadha mujarrad fi'il, sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakuna bayanan li mujmal, sampai ada
penjelasan yang mujmal. Wa innama huwa fi'lul mujarrad fayakunu manduban. Jadi kaidahnya adalah kalau ada perbuatan Nabi hanya sekedar dilakukan Nabi saja tanpa ada iqab di dalamnya, maka hukumnya mandub. Nah, itu. Tafadhal, Bu. Kalau tayamum itu Nabi apakah ketika menadai tangan sampai situ atau sampai hilang? Ada caranya seperti ini. Udah sampai sini. Kalau sampai sini kias itu. Kias dalam wudu. Boleh pakai ini. Sampai sini. Yang aslinya sampai sini dia. Tapi kalau ada sampai sini tidak masalah. Karena dia kiasan dari wudu. Tapi kalau Nabi SAW supaya ditepuk kan. Iya. Cukup sampai sini aja. Sampai ini. Sampai kuat. Iya. Ini nama kuat nama. Kemudian kalau sampai sini kias. Kias wudu. Iya. Enggak. Yang sunnahnya apa? Diambil. Ya. Itu tangannya baru misalnya buka pakai wajah, terus kita tapi tadi Satu kali aja, Bu. Satu kali aja. cukup Satu kali darba wahidah. Iya. Misalnya debu sini kan. Cuman nanti ada yang membedakan fi tabi'i sama sinai tempatnya itu. Apakah iya bisa. Kalau untuk tangan kias. Tapi dia cukup satu mewakili semua. Iya. Dia kan digini dulu, kemudian nih tiupkan. Sudah selesai. Enggak. Dia darba wahidah. Tapi kalau mula enggak salah. Tapi itu termasuk israf kan. Karena yuridullah bikumul yusra. Cukup aja. Nah, cuman medianya nanti yang berbeda. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah harus turab? Iya, ini dia kias dah, ya. Asalnya sini deh. Iya. Itu bisa juga kiasnya kias adillah. Iya. Hakadha. Naktafi insyaallah. نواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.